Jésus. Je salue les internautes. Nous sommes en direct. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à partager le message. Amen. Le message, on ne peut pas garder la vérité pour nous-mêmes. Nous avons ce devoir de partager le message parce que le message, c'est pour tout le monde. C'est pour nos familles, nos proches, les églises, c'est pour toutes les nations. Amen. Parce que l'évangile du Seigneur doit être prêché. La veille du retour, il faut que tous aient l'opportunité d'entendre la parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons encore, nous te glorifions. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, parce que, Seigneur mon Dieu, nous avons déjà d'emblée passé un moment merveilleux dans l'adoration, Seigneur mon Dieu éternel. Et nous avons senti d'une façon tangible ta présence. Et nous croyons encore que tu es là, parce que ce moment va être un moment important où tu vas, Seigneur mon Dieu éternel, parler à ton peuple. Tu vas nous parler, me parler. Éternel roi des rois, accorde-nous un cœur à recevoir ta parole, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur mon Dieu, Papa, puisse retentir dans nos cœurs, au plus profond de notre conscience, Seigneur mon Dieu, et puisse apporter du fruit digne de la repentance, de la sainteté, Seigneur. Nous voulons être préparés, Seigneur. Nous savons que ton retour est imminent. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour de ton retour, mais tu nous accordes des signes précurseurs, Seigneur. Tu nous montres, Seigneur mon Dieu. Tu nous parles que, Seigneur mon Dieu, quasiment toutes les prophéties de la Bible se sont accompli. Éternel roi des rois, nous sommes là devant toi. Nous te remettons ce moment entre tes mains. Tous les internautes, tous ceux qui sont ici présents, tous ceux qui vont entendre ce message. Seigneur, que tu puisses les bénir au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen, amen. Et le peuple de Dieu dit... E o povo de Deus diz... Alléluia. Amém. Alors, Aleluia. comme on l'a dit, nous sommes sur la parabole des 10 vierges. Na parábola das 10 virgens. Et la dernière fois, nous avons E parlé da de última vez, choses nós falamos importantes coisas importantes concernant les vierges relação às qui virgens devaient que deveriam aller acheter de que deveriam l'huile, ir comprar o qui azeite se sont réveillés e que se brutalement, acordaram de maneira mais brutal, qui n'avaient pas assez mas d'huile não dans leurs tinha lampes. azeite suficiente nas suas lâmpadas. Et donc, ils ont dû Então, aller acheter de eles l'huile. foram comprar Et o donc, azeite. peuple béni, je ne vais pas Então, povo revenir sur abençoado, la eu não vou prédication, voltar sobre essa mais j'ai pregação, ouvert une large mas et une grande eu abri parenthèse uma parênteses concernant ce qui se umas passe aspas muito à grande l'heure com actuelle dans relação l'Église, a tudo que está acontecendo où hoje il y na a igreja, l'évangile onde o evangelho de prospérité et où Prospérité. il y a peuple béni, onde existe beaucoup povo de abençoado, leaders qui sont en muitos train de líderes vendre que la estão parole du vendendo a Seigneur, palavra do Senhor, beaucoup de leaders, muitos líderes peuple béni, povo qui sont abençoado, en train de que vendre estão vendendo Jésus-Christ, Jesus Cristo, puisque Jésus-Christ c'est la porque parole qui Jesus s'est faite Cristo é a chair. palavra que se fez Jésus-Christ carne. il est venu dans le Jesus rouleau, Cristo, ele veio no rolo. et donc le Seigneur Então, alertait o Senhor l'Église alerta a d'être igreja vigilant de ser par rapport à vigilantes, justement l'apostasie justamente qui com relação règne, à apostasia que où está reinando, l'évangile est déformé, onde o evangelho está sendo deformado, où on ne reconnaît plus onde Dieu não reconhecemos au travers mais de Deus sa parole. através da sua Et donc on palavra. avait pris l'exemple Então, de Judas tomamos o qui a exemplo de marché Judas, à que côté andou de ao Jésus, lado de qui a Jesus, connu que Jésus, conheceu Jesus qui a Cristo, vu le que témoignage viu de o Jésus, testemunho qui a de Jesus, entendu les que enseignements ouviu os du Seigneur ensinamentos do Senhor Jésus-Christ Jesus, et qui a vendu e que Jésus comme vendeu Jesus esclave Cristo à como bas prix. escravo de baixo preço. Et donc c'est ce que nous voyons Então, isso que sous nós une vemos autre em forme à de l'heure uma outra d'aujourd'hui forma dans na hora de l'Église. hoje Et dentro nous da devons igreja. être E vigilants. nós temos que ser Quand vigilantes. il a été, quand les vierges folles, aussi les mas vierges là também qui ont été as achetées. virgens que foram comprar também. Et donc je veux faire la Então, différence, eu quero peuple fazer a béni, diferença, povo entre abençoado, les offrandes entre as qui sont ofertas données que são par dadas amour pour por le amor Seigneur, para o du fond Senhor, du pelo Senhor, cœur. do fundo do Je ne suis pas en train de Eu não prêcher estou pregando, ni contre les nem contra offrandes, as ni ofertas, contre la dîme. nem contra La os maison dízimos. du Seigneur A casa a do Senhor besoin precisa de fonctionner. Nous precisa savons que funcionar. rien n'est gratuit sur Nós cette sabemos muito terre. bem que nada é Nous gratuito aqui savons que nesta terra. l'électricité Nós est sabemos que a payée, eletricidade l'eau temos est que pagar, payée, a água le é paga, confort, o tout cela est payé todas essas et coisas c'est são payé pagas. très cher. E isso se Et paga muito donc, caro. nous Então, avons besoin nós de la precisamos contribution, da la contribution du a peuple contribuição do povo afin qu'il y ait para un que, bon para fonctionnement que de tenham l'Église. bom Mais funcionamento da igreja. attention, Mas vous cuidado, devez venir me
aller à la maison du Seigneur avec amour de vous-même, que ce soit volontaire, mais pas être manipulé au travers de la parole, ou nous les leaders spirituels, prendre l'argent du Seigneur à notre propre fin. C'est condamnable devant le Seigneur. Amen. Nous allons parler de tout cela et nous allons aussi parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, qui est la pierre éprouvée, la pierre angulaire de prix, solidement posée. Amen. Nous avons détaillé cela. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il est le fondement de l'Église. Et c'est au travers de la parole, uniquement au travers de la parole, que nous allons trouver le véritable Dieu, celui qui a la puissance, l'autorité de créer l'homme à partir de la poussière, la puissance, l'autorité d'envoyer toute âme qui pêche en enfer. Et c'est lui qui a la puissance, l'autorité de nous adresser une grâce surabonde là où le péché a abondé. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Mais nous n'avons pas le droit de nous former un Dieu de notre propre imagination, parce que c'est le véritable Dieu. Il est dit au travers de la parole, après la mort, après la mort vient un jugement, on doit se retrouver devant le trône de Dieu. Amen. Pour être jugé. Et c'est devant ce Dieu-là, peuple béni, que nous le voulons croire ou pas, nous créer un faux Dieu, nous créer un faux Dieu. Tout le monde est libre, mais nous avons un rendez-vous avec ce Dieu-là, ce Dieu vrai, qui se trouve au travers du rouleau et révélé par la puissance du Saint-Esprit. Il est dit dans Ésaïe 28:16, nous allons finir la partie 2 rapidement, où il est dit, voici Ésaïe 28, verset 16. Amen. Vous avez vos Bibles, vous avez l'épée de la parole. On est prêt? Amen. Alléluia. Donc, Ésaïe 28, verset 16, il est dit, voici, j'ai mis en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui croit ne se hâtera point. Amen. Amém. Isaías capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Amém. Il y a le psaume 118, verset 22. E no Salmo 118, 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Je vous emmène dans plusieurs versets. Dans Psaume chapitre 18, verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Porque todos... Amen. Sinon, il y a 1 Pierre 2, 6 à 7. Donc, je demande, même ceux qui ne comprennent pas le français, prenez les références bibliques parce que nous allons avancer rapidement. 1 Pierre 2, verset 6 à 7, il est dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Dans Matthieu 21, 42, il est dit, Jésus cite ce psaume en parlant de lui-même, dans Matthieu 21, verset 42. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Amen. Amém.
Vous savez, la pierre, a pedra, c'est Jésus é lui-même, Jesus Cristo, ele rejeté par ceux qui bâtissaient. rejeitada pelas aqueles Qui sont ces edificaram. personnes? Quem são Ce essas sont pessoas? les autorités São as religieuses. autoridades Ce sont les religiosas. pharisiens. São os fariseus. Ce sont les scribes. São os Ce escribas. sont les São sadducéens. os saduceus. Ce sont ceux São aqueles qui étaient censés construire, normalmente qui deveriam étaient censés construir, guider le normalmente deveria peuple de conduzir Dieu, o povo de peuple Deus, béni, qui ont rejeté rejeitaram la pierre principale, pedra, peuple béni. Il est devenu principal. Il est se devenu tornou la principale a de l'angle. principal Ça do veut dire, ângulo, peuple a béni, au cabeça travers do de ces versets, E através que desse Jésus versículo, devient que Jesus la se tornou base du nouveau a temple base spirituel, do novo templo l'Église. espiritual, a igreja. Amen. Amém. Il est le point central é o de l'œuvre ponto du principal da salut. obra da C'est pour cela que nous É prêchons por isso que nós Jésus-Christ pregamos mort Jesus et Cristo, ressuscité. morto e Nous ressuscitado. prêchons la Nós puissance pregamos de la o croix. poder da Nous cruz. prêchons Nós cela, pregamos peuple béni, tudo isto, parce povo qu'il n'y a abençoado. pas d'autre Porque nom sous não le ciel existe outro par nome qui no céu, nous serons no qual nós sauvés. seremos salvos. Il a été Ele rejeté. foi rejeitado. J'ai envie de dire, il a été Quero dizer que avorté ele foi par ceux abortado qui auraient por dû aqueles que le deveriam reconnaître. reconhecê-lo. Les bâtisseurs, Os les chefs edificadores, religieux, os chefes les gardiens du religiosos, temple. os guardiões Peuple do béni, templo. même à l'heure Até d'aujourd'hui, mesmo hoje, nous voyons nós que vemos Jésus-Christ, que Jesus et je ne parle pas e eu de não tous estou les falando multitudes de de todas as Jésus multitudes de qui ont Jesus été existentes, créés, que foram criados, le véritable, o il a été verdadeiro, rejeté. ele foi Bien rejeitado. souvent, peuple béni, Muitas vezes, par les o povo choisis abençoado, même de Dieu, até mesmo par pelos les escolhidos de appelés. Deus, C'est até pour mesmo pelos cela, chamados dans de Deus. l'église, É il por y isso a que dentro da le igreja blé et le existe o livret, trigo e o il y a les joio, vierges tem sages as et virgens les vierges sábias e folles. as virgens Oh, nécias. combien Muitos. il est important É muito que le importante Seigneur nous a que o appelés. Senhor nos Le chamou. Seigneur nous a O arrachés Senhor des nos- ténèbres. nos- Il nous a nos arrancou das accordé trevas. cette E Ele nos faveur deu esse infinie favor infinito pour que nos yeux para que spirituels nossos olhos puissent s'ouvrir. espirituais Oh, possam se combien abrir. nous devons Nós chérir temos que le amar rouleau, o rolo, la parole a de Dieu, palavra de Deus. Jésus-Christ de Jesus Nazareth, Cristo de Nazaré. les bâtisseurs, Os edificadores, les gardiens du temple. os guardiões C'est do templo, eux qui auraient foram dû eles reconnaître, que deveriam ter accepter reconhecido Jésus. e aceitar Et c'est Jesus. eux qui E ont foram rejeté eles que pour les rejeitaram rudiments de para cette terre, as coisas pour les dessa terra, traditions, pelas et pour bien tradições d'autres choses. e muitas Ceux outras qui coisas. détenaient, peuple Aqueles que béni, tinham, ils détenaient les eles plans tinham os de planos construction de construção spirituelle. espiritual. Ils ont, si vous voulez, ils ont Se vocês- bafoué eles toute la acabaram, pensée spirituelle, eles toute, degradaram toda toutes les o directives pensamento véritables que espiritual le e Seigneur as accordait. direções que o Ça a Senhor été deu. détourné. Isso foi Pourquoi? desviado. Parce que ce Jésus est venu este Jesus au veio milieu no de meio l'homme do sur homem, cette no meio planète. do homem, nesta Il était planeta. trop pauvre. Ele Il era était trop pobre, libre. ele era muito Il pobre était e trop livre. dérangeant dans ses Ele propos. incomodava muito Et pourtant, com as palavras. c'est précisément E, portanto, cette pierre, foi essa la pierre pedra, principale, a pedra, a la pierre cabeça angulaire a qui pedra a angular, été rejetée que foi rejeitada et qui est e que le é- fondement, e que é o la fundamento, a base base de l'Église. da igreja. Vous savez, peuple Vocês béni, sabem, povo abençoado, nous connaissons l'histoire. nós conhecemos a história. Jésus n'est pas né Jesus Cristo não dans nasceu un palais royal. num palácio real. Il n'est pas né. Ele Il não est né dans nasceu. cette Ele mangeoire. nasceu naquela Amen. manjedoura. Il est né au milieu des Ele nasceu animaux. no meio dos Mais animais. qu'est-ce que vous croyez, peuple Mas o que béni? vocês acham, C'est abençoado? l'image, É a imagem, l'image a imagem prophétique même profética de l'agneau mesmo de Dieu do qui a été Cordeiro de sacrifié Deus pour que foi pour sacrificado nos péchés. pelos nossos pecados. Et il a été E ele élevé foi elevado dans un petit village. num pequeno sans vilarejo, sem nome Il n'a pas nenhum. été élevé dans les Ele não grandes foi villes educado numa riches. grande cidade Il n'avait rica. ni richesse, Ele não tinha riqueza. il n'avait Ele ni, não tinha ni pouvoir, nem poder, ni apparence nem éclatante, aparência, pas de uma grande séduction aparência, nem extérieure, sedução il n'y avait pas cela. exterior. Le Não véritable existia Dieu isso. est O dans une verdadeiro Deus simplicité. está numa simplicidade. Oh, des fois on le cherche dans les grands bâtiments Às qui vezes a gente vai scintillent, buscar on les cherche eles là où il y a l'or, nos là où il y a le grandes prédios, confort, lá onde tem o conforto, mais il est des onde tem fois ouro. dans les E chemins muitas vezes démontés, ele il está est des nos fois dans les caminhos, chemins remplis nos de caminhos boue, cheios de il est des lama. fois Talvez dans ele des está endroits naqueles où l'homme lugares ne veut même onde o pas homem nem regarder, sequer l'homme quer ne ver, veut même olhar, pas aller. onde o homem mesmo não quer ir.
Et peuple béni, Ei, povo ce abençoado. manque de richesse Essa falta dans de un monde riqueza qui est num mundo obsédé que par é tout le obcecado por prestige todo tipo de et prestígio l'abondance, e abundância. c'était pour eux un Isso scandale. para eles é um Le escândalo. Foi um véritable escândalo. Jésus O a verdadeiro été Jesus pour eux un era para ele scandale. um escândalo. Mais cette Mas pauvreté, esta pobreza, on peut dire, a nós- voulu foi- de Dieu. Foi C'est quelque Deus chose quis qui a essa été pobreza. voulu de Foi Dieu. algo que Deus quis. Et c'est révélé. E foi Et pourquoi? revelada. Pour Por pouvoir quê? Para révéler poder la revelar richesse qui a vient d'en haut. riqueza que vem Pour do pouvoir alto. révéler Para poder la revelar richesse a des riqueza choses das que nos coisas yeux, que nos nossos oreilles olhos, n'ont nossos jamais ouvidos entendu. nunca Un viram nem amour sans ouviram. condition. amor sem condição. Dieu proche Deus próximo des plus pauvres, dos mais pobres. des plus malades, Dos mais doentes. des plus délaissés, Dos mais deixados des para plus trás. pécheurs, Dos mais pour pecadores. pouvoir les Para poder relever au erguê-los travers de la vérité. através da verdade. Donc Jésus, Então Jesus, il ne rentrait pas dans ce cadre ele não religieux entrava là nesse des quadro Sadducéens. religioso dos saduceus. Et donc Jésus, Então Jesus ici signifie que significa que Jésus, si vous voulez, ne se você rentrait quiser, pas dans Jesus leur ele não attente. entrava Ils na attendaient espera un deles. grand Ele roi estava esperando glorieux, um tout grande ça. rei glorioso. Il n'était pas dans la Ele não estava na catégorie des rois categoria qu'ils dos reis attendaient. que eles esperavam. Il ne correspondait Ele não pas aux correspondia normes às religieuses normas ou sociales religiosas ou établies à sociais cette époque. estabelecidas naquela época. Et donc, en particulier, Então, celle des chefs religieux, daqueles chefes des religiosos, dos Sadducéens, saduceus, des enseignants dos de la parole, ensinadores da palavra, des institutions, des das choses qui étaient là. instituições que Il ne rentrait estavam pas dans ce estabelecidas. cadre-là. Ele não entrava naquele quadro. Et donc, então, on voit qu'il guérissait nós víamos que ele le jour du sabbat. curava no dia do sabá, por Il exemplo. parlait aux femmes. Ele falava com as Il mulheres. touchait les lépreux. Ele tocava nos Il leprosos. dînait avec les pécheurs. Ele até comia Et à cette com os époque-là, pecadores. ces choses Naquela n'étaient época, pas essas acceptables. coisas não eram aceitáveis. Il n'entrait pas dans les Não catégories entrava na religieuses. categoria religiosa Et il était naquela en train época. de briser Ele les estava cloisons. quebrando tudo Il aquilo était en ali. train de renverser Ele estava justement derrubando tudo aquilo toutes ali. ces choses Todas instaurées essas par coisas l'homme, que eram par la loi, implementadas pelos homens, pelas leis, par ces hommes-là, por peuple esses béni. homens ali. Et la liberté E a liberdade intérieure qu'il avait interior que ele tinha dérangeait ceux qui incomodava vivaient muito justement aqueles que ces viviam règles-là, qui étaient nessas accrochés regras, à que ces estavam règles-là. agarrados naquelas regras Des règles ali. de contrôle, Regras de controle, des traditions complètement tradições fermées. completamente fechadas. Mais c'est par cette liberté Mas foi através dessa liberdade qu'il a montré la que ele demonstrou a vérité, verdade, le vrai Dieu, o verdadeiro la Deus, vérité a verdade du cœur do coração profond de Dieu, profundo de de Deus, l'amour de do Dieu. amor de Deus. Un Dieu qui libère, Deus que liberta, non pas un Dieu não Deus qui enferme, que fecha, qui est en train de te que está prisonnier. ali te de aprisionando, te mettre sous que está ali te pression. colocando Il pressão. t'accorde une Ele te dá uma liberté. liberdade. C'est pour cela que nous É ne por pouvons isso pas faire que não du podemos n'importe fazer quoi o que nós avec queremos. cette Com essa liberté. liberdade, Nous devons, il nós nous montre le temos, chemin. ele nos Et mostra il o te caminho. dit, E ele les te deux diz, chemins sont os dois là. caminhos estão Mais ali. je te Mas eu te conseille aconselho de de choisir escolher la vie a vida si tu obéis. se você obedecer. Amen. Amém. Donc, peuple Então, béni, povo abençoado, il dérangeait au ele travers de sa incomodava parole. através da sua Sa parole palavra, qui était a sua tranchante. palavra que era cortadora ali. Par sa clarté sur Com le péché. esclarecimento sobre o Par sa pecado, manière de da renverser les maneira de puissants derrubar os et poderosos, d'élever les de humbles. elevar os Il humildes. dénonçait le Ele péché. denunciava o pecado. Amen. Amém. Il parlait aux Ele autorités, falava com as autoridades, non pas comme les scribes. não como os escribas. Il ne cherchait Ele pas à não plaire. buscava agradar. Il n'était pas venu pour Ele plaire, não veio para agradar mais ninguém, il voulait convertir. mas ele queria Il convertir. voulait un peuple Ele éclairé, queria povo Il voulait esclarecido, un peuple iluminado, converti. povo convertido. Il ne cherchait pas Ele não buscava l'approbation des a hommes, aprovação de ninguém, mais dos à homens, faire la mas a volonté fazer du a Père. vontade do Pai. Et nous, les E leaders, nós, os líderes, le Seigneur nous a o Senhor placés pour nos cela. colocou para Pas isso, pour plaire não le para agradar o peuple, mais povo, pour annoncer mas para la anunciar vérité du a Seigneur. verdade Amen. do Senhor. Et nous Amém. aussi, nous le E nós devons, também, nós nous, temos, si nous le suivons vraiment, se nós seguimos realmente a et Ele, si nous le suivons e se vraiment, nós realmente seguimos nous allons realmente a Ele, déranger
nós vamos Ne nous incomodar. attendons pas E não estamos à esperando être aimés a de sermos tous. amados Ça por va todos. déranger. Vai incomodar Ça muito va être isso. l'église qui Vai dérange. ser a igreja que incomoda. Pas par provocation, Não para peuple béni. provocação, não. C'est parce que Mas é l'évangile porque du o evangelho Seigneur, do Senhor, l'évangile o evangelho pur de Dieu, puro de est Deus, un évangile é um amer evangelho qui amargo bouscule l'ordre que établi, vai, les fausses que vai sécurités, mexer les com a ordem demi-vérités. Amen. Aqueles Alléluia, que peuple béni. as meia-verdade. C'est tellement puissant. Isso é Il muito était trop poderoso. pauvre, il était trop Ele era libre, muito trop pobre, dérangeant. livre, incomodava demais o C'est Senhor Jesus. exactement E é ce que exatamente Dieu a choisi. aquilo que o Senhor C'est escolheu. exactement, É peuple béni, ce exatamente qu'il a o abençoado choisi que Deus pour escolheu renverser para derrubar la sagesse du a monde. sabedoria do homem. Ce que les bâtisseurs ont Aquilo que os rejeté, edificadores rejeitaram, Dieu l'a pris Deus pegou et l'a posé et a posé e ele le fondement colocou o du salut. fundamento da salvação. Amém. Amém. Donc, nous allons lire Matthieu nós vamos 7, ler verset 26-27. Mateus 7, 26. Mateus, como é? Matthieu 7, verset 26-27. 7, Amen. 26, 27. Amém. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. E a- La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans Matthieu 7, versets 26 à 27. Mateus capítulo 7, 26 e 27. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquelas casas, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Amen. Vous voyez l'importance de mettre Você está vendo en pratique la aqui parole du a Seigneur. importância de praticar a palavra do Et Senhor. donc, on reconnaît les faux fondements Então, conhecemos os falsos fundamentos. quand l'homme est glorifié Quando- au lieu de Dieu. Quando o homem é Quand glorificado vous allez no dans une lugar de église Deus. Quando você et vai numa vous voyez igreja que l'homme e você est vê que glorifié o homem está sendo plus que glorificado mais lui-même, do que Deus ele il y a próprio, un souci. ali tem problema ali. Quand vous voyez Quando você vê que c'est l'argent que qui é o dinheiro dirige les que está décisions qui doivent être dirigindo prises dans as l'église, decisões que tem que ser tomadas là na aussi igreja, il y a un ali problème. também tem Quand problema. la parole de Dieu Quando est a mise de palavra côté é colocada de Deus, é et colocada que de c'est lado, l'argent e qui que é o prend le dinheiro dessus, que toma là o nous lugar, sommes, peuple nós béni, estamos ali dans un faux fondement. num falso fundamento. Quand nous voyons Quando nós vemos que les bénédictions sont que as vendues, bênçãos comme são on l'a vendidas, expliqué la como dernière fois, explicamos a última vez, là aussi, peuple ali béni, também, nous sommes dans nós, ali l'apostasie. tem apostasia. Quand vous voyez Quando vocês que veem la parole que a de palavra Dieu est de Deus diluée pour está plaire, diluída para nous agradar, sommes dans ali l'apostasie. tem apostasia. Quand nous voyons Quando nós le vemos peuple qui fait o povo pression que está pour pouvoir pressionando donner une para poder dar direction uma qui direção n'est pas la que direction não é de a Dieu, direção de nous Deus, sommes là aussi ali dans também- ali também l'apostasie. existe a Toutes les apostasia, églises qui ne Todas se as reposent igrejas pas que não estão sur la vérité repousadas, et la croix du colocadas Seigneur Jésus, na verdade, na cruz do il va Senhor Jesus, finir par vai acabar s'effondrer, caindo, même si elle paraît mesmo se ela está belle, parecendo elle linda, paraît bonita, solide. mesmo que ela está parecendo Quand vous allez sólida. dedans, Quando vous você êtes dans vai la ali joie, dentro, vous você está na dansez, alegria, tout vocês dançam, scintille, tudo elle va ali, finir par tudo aqui está s'effondrer escrito, ela vai parce qu'elle acabar n'est pas caindo, bâtie porque sur la ela não pierre está angulaire. construída, Donc le Seigneur edificada appelle na pedra aujourd'hui l'Église angular. à E hoje o revenir Senhor à la chama pierre a igreja vivante. para voltar para a pedra Et dans viva. 1 Pierre 2, E 4 no à livro 5, de il est 1 dit: Pedro, 1 Pedro, approchez-vous de lui. aproxime-se 1 dele. Pierre, chapitre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, mais il s'y heurte, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. De première Pierre, c'est ça? 2. Alors, 1 Pierre 2, 4 à 5. Amém. Chegando-vos a vós ele, a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura, eis que põe em si uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Amém. Amém. Aujourd'hui, le Seigneur parle à son église. O Senhor está falando com sua igreja hoje. De revenir à la pierre. De voltar à pedra angular. Le véritable Seigneur o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Notre souverain rédempteur. O nosso soberano Salvador. L'agneau immolé pour nos cordeiro péchés. Que foi imolado pelos nossos pecados. Através do rolo. Que se revela. Il révèle qui est le Père. Ele revela quem é o Pai. E o Saint-Esprit est là. E o Santo Espírito está aqui para nos ajudar, para nos esclarecer. Nous allons continuer e nós vamos continuar cette autre partie nessa de outra la parte prédication, da pregação. Où dans Matthieu 25, no livro de Mateus 25, nous allons revenir à la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, que nous avons déjà lu, 1 au verset 13. Nous n'allons pas tout lire, nós não vamos ler tudo, mais nous allons prendre à mas nós partir vamos pegar aqui, du verset 6. Il a est partir do dit, versículo 6. au milieu de la nuit, on cria, Mas à meia-noite voici ouviu-se um clamor. l'époux, Aí o allez esposo à sa sai ao rencontre. seu encontro. Amen. Amém. Vous savez, au milieu de la nuit, Vocês veem que no meio da a noite une tem signification significado très profonde muito et profunda prophétique. e profética. La nuit, peuple A béni, noite symbolise l'obscurité. A escuridão. La nuit A noite symbolise simboliza a l'incertitude. incerteza. La nuit A symbolise noite simboliza la confusion a du confusão monde. do mundo. Dans la nuit, Na quand noite, il fait nuit, il fait noir. Quando é noite, Au milieu está de la escuro. nuit, E no meio da noite Où c'est un moment é momento où l'on est le plus tenté. onde somos mais tentados. On est fatigué. Estamos On va cansados. somnoler. E nós estamos On va se sonolentos. relâcher. Vamos nos descansar. On ne va plus veiller. Não vamos mais vigiar. C'est pour cela que au travers de la parabole des 10 É por isso que através vierges, da parábola das 10 il est virgens dit que está les escrito 10 vierges que as étaient 10 endormies. virgens estavam adormecidas. Et c'est aussi leur peuple É hora béni, também, povo où on est abençoado, testé, onde somos où testados, bien sûr la foi est mise à l'épreuve. onde nossa fé Ne é croyez provada. pas que nous allons rentrer Não vamos sur un chemin pensar que vamos tranquille entrar no dans le caminho royaume du tranquilo no reino Seigneur. do Senhor. Les véritables chrétiens, Os verdadeiros la cristãos, veille du retour du nas Seigneur, vésperas da volta do ils vont Senhor, être éprouvés, eles vão ser peuple provados, béni. povo Et abençoado. si nous n'avons pas E se não Jésus-Christ avec tivermos nous, Jesus Cristo si nous conosco, n'avons pas le se não Saint-Esprit, tivermos o Santo si nous n'avons Espírito, pas le se não tivermos discernement o de ce qui est mal et de ce daquilo qui que é est bien, mal e daquilo que é bem, combien ao l'ennemi quanto a déjà o prévu inimigo de já détourner previu combien? de desviar muitos. L'heure de minuit, A hora da les meia-noite, vierges dormaient, as virgens même les dormiam, sages. até mesmo as Et nous sábias. sommes au milieu E de la nós estamos no nuit. meio La da noite. planète Terre se A trouve à planeta l'heure Terra d'aujourd'hui, está na hora à de 8 hoje, heures du matin, no 8 da au manhã. réveil du matin, No dans despertar toute da la manhã, matinée, toda manhã en inteira, plein midi. pleno La pleno planète meia-noite, Terre, a planeta nous les Terra, hommes, hoje nous nós nous os homens, trouvons à cette nós nos heure, encontramos minuit. nesta hora, na hora da Confusion, meia-noite. nous avons la confusion morale. Nós temos a confusão moral. Nous voyons la tiédeur Nós de estamos l'Église. vendo também a Nous voyons mornidão da igreja. l'apostasie, les fausses Nós estamos doctrines, vendo a la apostasia, as falsas séduction du doutrinas, péché, a sedução do toutes pecado, ces choses-là todas essas qui coisas amènent que leva l'épaisseur des ténèbres que sur leva cette terre. a espessura
a espessura do pecado nas de trevas. ténèbres sur cette A terre. espessura Et das c'est trevas une na terra. période, comme je l'ai É um déjà dit, período, como eu falei, de transition de spirituelle. transição espiritual. Minuit est un temps, Meia-noite peuple é béni, tempo de transition de transição spirituelle espiritual. majeure dans la Bible. Major na Bíblia. C'est le passage É a passagem d'une saison de uma à une estação autre a uma saison. outra estação. C'est un moment É um charnière momento, entre deux é um momento réalités. entre duas realidades. Et souvent, peuple E béni, muitas vezes, ce moment est este momento accompagné está d'un sendo jugement acompanhado du de Seigneur julgamento do Senhor. et d'une De libération. uma liberação. À minuit, Meia-noite, nous avons le nós jugement temos de Dieu qui o frappe julgamento de Deus que et nous fere, avons la e délivrance nós d'un vemos peuple. também a Ça nous libertação de um rappelle povo. ce qui s'est Isso passé au nos temps du lembra peuple d'Israël. aquilo que aconteceu com o povo de C'est Israel. un tournant, peuple É- béni, é- un tournant É spirituel tipo como algo qui est espiritual radical que é radical et qui sera radical. e que vai ser muito radical. Ce n'est pas juste une heure de Não é minuit. somente uma hora da meia-noite. C'est un portail É um spirituel portal où espiritual Dieu va agir onde Deus vai agir de puissamment. maneira poderosa. C'est pour cela É por isso que le Seigneur est en train de que o Senhor parler está falando à son épouse, à sua à esposa, son église. à sua igreja. Revenez Volte à la pierre para a angulaire, pedra angular, à la pierre principale. a pedra principal. Le cri de minuit O clamor da retentit meia-noite au moment, está ressoando, comme je disais, où il y a soando, des ténèbres profondes, onde tem trevas morales, profundas, morais, spirituelles, espirituais, sociales. sociais. Le monde est plongé O dans mundo une está mergulhado numa apostasia générale. geral. Et nous voyons aussi E nós vemos une também perversion uma croissante perversão crescente et un rejet e uma rejeição manifeste. que está manifestando, que é Un rejet manifestada. manifeste, Uma rejeição evidente du que véritable manifesta Dieu. do verdadeiro Amen. Deus. À l'heure d'aujourd'hui, Hoje, na hora qui de hoje, suit le quem é que está véritable Dieu? seguindo o verdadeiro Deus? Qui suit? Quem Il y a segue? des multitudes Tem d'églises. multidões Les de quatre igrejas. coins des rues là partout. Todos os Ici ou as dans les esquinas pays das ailleurs, ruas, il y a aqui ou lá fora, tem une multidões d'églises. de Mais igrejas. qui suit Mas quem véritablement le segue Seigneur? verdadeiramente o Senhor? Qui suit? Quem Le segue? Seigneur dit, O Senhor ce diz, chemin, o caminho, il est périlleux, ele é il est difficile, il est étroit, ele é difícil, il est ele é estreito, resserré. ele é Et il apertado, dit au travers e de ele sa diz parole. através da sua Très palavra. peu vont Poucos l'accepter. vão aceitar, Très peu vont poucos passer vão par ce passar por chemin. este caminho. Amen. Amém? Mais c'est possible. Mas é possível. Mais le Seigneur nous montre le chemin. Mas o Senhor nos mostra o Tu caminho. vois le chemin. Você vê o caminho. Le cri de minuit. O clamor da meia-noite. Minuit, Meia-noite. c'est une alerte dans É un uma monde en alerta crise, num mundo em crise, où l'humanité qui est onde arrivée a humanidade chegou à un point critique a ponto de crítico corruption. de corrupção. L'humanité est arrivée à A un point humanidade critique de chegou a corruption ponto crítico et avertie par l'imminence du jugement de Dieu. e está sendo advertida pela iminência da volta do Senhor. Amen. Et à l'école du dimanche, les petits peuvent aller derrière. Les parents peuvent accompagner, rester 5 minutes. Tout va bien se passer. Ils Amen. sont dans la main du Seigneur. Amen. Amém. Frères et sœurs, Irmãos, minhas irmãs nous e vivons irmãs, cette heure nós qui est estamos vivendo sombre. esta hora que é sombria. Une heure qui est vraiment Uma pesante, hora que obscure. pesa, Une heure où escura, le péché obscura, règne. onde o pecado está Où la reinando, conscience même onde de a l'homme est consciência mesmo morte. do homem está Oh morta. Seigneur, je dis Oh, pitié Senhor, Seigneur. piedade, La lumière Senhor. s'éteint Onde peu à a peu dans luz les cœurs. está se apagando Les pouco a cœurs sont pouco en nos train de corações. Os s'endurcir. corações estão se Le endurecendo. péché amène un O pecado voile. leva Le péché amène véu, une séparation leva uma plus que separação jamais d'avec Dieu. mais do que nunca com Deus. Nous sommes à une heure, peuple Nós béni, estamos numa très hora grave, abençoado, muito où grave, Dieu est en train de onde tirer la Deus sonnette d'alarme, está alertando, chargé de confusion, que está de carregada de confusão, de perversion. perversão. L'humanité est éloignée A de son humanidade está Créateur. se L'humanité afastada est en do seu train Criador. de se A prendre pour humanidade Dieu. está se L'humanité achando est Deus. en train de toucher Está à la tocando création a criação originelle. original, Nous voyons des choses original.
abominable, la désolation de l'abomination est devant la face de Dieu. Oh, c'est une heure, peuple béni, où la lumière s'éteint, comme je disais. Nous sommes à cette heure où l'homme a perdu le sens de la vérité. Le mal est devenu banal. Péché, les gens se disent à l'heure d'aujourd'hui, péché est de grande gravité. Pecado não é de uma grande gravidade. Le péché sexuel. O pecado sexual não é tão grave assim. Não é tão grave assim, eles dizem. Ah, não é grave Il y a plus de repentance. Não tem mais arrependimento. Il y a plus la crainte de Dieu. Não tem mais o temor de Deus. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, il est minuit. C'est l'heure du danger. C'est l'heure où le monde dort. Mais c'est l'heure où le ciel est en train de crier au travers des véritables serviteurs de Dieu, au travers des véritables prophètes, des appelés. Le Seigneur parle à l'Église. Le péché règne sans honte. Reinando sem vergonha. Ce que certains faisaient, o que muitos faziam caché, escondido, ils le font en plein eles estão fazendo em pleno dia. Et ces choses sont venues e essas coisas estão de maneira progressiva. Vous voyez, autant vocês viam no tempo, au temps de la loi de Moïse, no tempo da lei de Moisés, la femme adultère, a mulher adúltera, devait bien faire ses affaires. Deveria fazer as suas coisas. Devait bien se cacher. Ela tinha que se esconder. Sinon, elle muito, était menée sur la place publique et ela era lapidée. levada ali na praça pública e era apredejada. C'est légalisé par Mas hoje está sendo legalizado pelos homens. As pessoas que moram juntos. E isso não choca mais ninguém, essas coisas. Ça ne choque même plus l'Église, même au niveau des leaders. Até mesmo ao nível dos líderes. Nous voyons la fornication, l'adultère, ces choses. La pédophilie est défendue. La zoophilie est tolérée. L'inceste est débattu. L'identité humaine est brouillée. Vous savez que l'inceste, là, ils sont même en train de discuter pour voir s'ils peuvent accepter chez eux. Discutindo sobre essas coisas para ver se le monde est en train de célébrer et de mettre des lois en place là où Dieu condamne, là où Dieu juge. Coisas que Deus julga. Le monde a perdu o mundo perdeu le sens, o sentido, todo sentimento moral. L'homme est tombé plus o homem caiu muito baixo, caiu mais baixo do que um animal. Quando eu falo de zoofilia, por causa da sua rebeldia, seu rebelião, o homem ultrapassou os animais na sua perversidade. Il renie son créateur. Ele está negando o seu criador. Il est en train de déformer la nature. Ele está deformando a natureza. Il détruit la vie. Ele destrói a vida. Appelle cela e o homem chama isso progrès. De progresso. Progresso. Et vous pensez que le e vocês pensam que o coração de Deus é tão triste. Está tão triste o coração de Deus. Qu'est-ce que l'humanité Mas o que é que a humanidade não entendeu? O que é que a humanidade não Comme entendeu? J'aime bien dire, Como eu gosto de que dizer, tu es dans le couloir de la mort. Está no corredor da morte. Que não tem um justo aqui nessa terra. Dieu qui est vivant et qui revient bientôt que está voltando em breve pour arracher la véritable église de cette terre et emmener un jugement. E levar em julgamento. Il a donné Jésus. Ele deu Jesus Cristo para pagar o preço. Il a donné, il a envoyé Jésus enviou Jesus Cristo para conquistar o coração dessa igreja. O coração do homem que se endureceu. Não tem mais vergonha, plus de crainte, não tem mais temor, plus de repentance, não tem mais arrependimento. L'homme ne rougit plus devant rien. Nem sequer fica Vous voyez des choses qui se passent là dans les restos. Você vê as coisas que acontecem nas redes sociais. Eles ficam nus. Les enfants sont pervertis à l'école. Les enseignements apportés au travers de l'éducation nationale, des fois, à remettre en question. Temos que questionar tudo isso. Les lois as leis sont en train de protéger está protegendo o mal et le bien e o bem finit par être puni. Está sendo até punido, mas que desastre tudo isso. Le cœur de l'homme o coração do ne homem frémit plus não treme à mais l'idée d'offenser a ideia
de ofender a Deus. Le cœur de l'homme O coração do n'a homem plus la crainte. não tem mais temor. La honte a disparu. A vergonha sumiu, desapareceu. La conscience A consciência est comme un air brûlé. é como uma erva queimada. La conscience de A l'homme, consciência do homem elle ne sent plus rien. não sente mais Voilà nada. l'état de l'homme. Aqui, eis o estado À do l'heure homem. d'aujourd'hui, voilà l'état Hoje, de l'homme. olha o estado do homem. Quand j'ai lu tout à l'heure, Quando eu li, je né, priais agora, tout à l'heure, eu orava aqui et le agora há Seigneur m'a pouco, parlé e o Senhor me justement falou de 2 justamente Timothée de 2 Timóteo 3, 3, 1, et quand il disait que dans quando les ele derniers dizia jours, que nos últimos dias les hommes seront os égoïstes, homens serão ils seront egoístas, hautains, e ils serão seront rebelles, serão ils seront rebeldes, ingrats, ingratos, ils seront eles irreligieux, serão irreligiosos, déloyaux, eles serão calomniateurs, peuple caluniadores. béni. Je ne suis Ô, pas povo en train abençoado. d'apporter un Eu não estou jugement, levando nenhum mais le julgamento, Seigneur, mas au o travers de Senhor, sa parole, através da sua savait palavra, comment sabia il allait trouver como l'état ele de ia cette terre, encontrar o la estado veille desta du terra retour, à nas l'heure de vésperas minuit, do Senhor, la veille du retour as du vésperas da volta Seigneur. do Senhor e na Il hora da savait, meia-noite. peuple béni. Ele Et sabia. on doit faire E attention nós temos que pour ne tomar pas rentrer cuidado justement para não entrar dans ce lot. Les gens ne neste voient lote plus le aqui. mal. Os homens não veem mais o Ils mal. commencent à appeler mal, Eles começam bien, a chamar o malédiction, mal bem, bénédiction. maldição, bênção. Ils vivent dans Eles l'obscurité estão vivendo na et ils croient escuridão. être dans la lumière. Et ils croient être E dans eles la lumière. pensam estar na luz. Beaucoup veulent adorer Muitos Dieu. querem adorar a Comme Deus. ils Como veulent. eles querem, do jeito Et ils deles. pensent E eles qu'ils sont pensam en train que d'adorer eles Dieu. estão adorando a Ils Deus. pensent qu'ils Eles sont sur le pensam que eles véritable estão no chemin. verdadeiro caminho. Et dans 2 Corinthiens E 4, no 4, il livro est de dit, 2 le Dieu de ce siècle a o Deus desse aveuglé século, leur ele intelligence. cegou as suas inteligências. Donc nous sommes sur cette terre Nós estamos aqui nesta terra où la société onde a tolère sociedade l'injustice, tolera a injustiça. où la société Onde a justifie la sociedade perversion, justifica a perversão. où la société Onde se a moque de la sociedade sainteté. zomba da santidade. Et même l'Église, Até mesmo a igreja, malheureusement, rejette la infelizmente, repentance. rejeita o arrependimento. Et quand vous voyez E quando vocês que veem la conscience que a meurt, consciência morre, eh bien, la société a aussi. sociedade também meurt. morre. Nous avons de quoi, peuple Nós béni, temos d'aller dans la repentance. que nos arrepender. Minuit dans la Bible, Meia-noite na Bíblia, comme je disais, como eu dizia, c'est une heure é uma hora de intervenção divina, soudaine. repentina. Le jugement arrive O julgamento está chegando sans plus prévenir, sem prevenção, sem malgré les prevenir. avertissements de Dieu. Apesar das advertências de Deus. Vous voyez, quand il y a eu le Você está jugement vendo à quando l'époque de veio Noé, o julgamento na le época de Seigneur Noé? a averti O Senhor pendant advertiu plus de durante 120 ans. mais de 120 Mais au anos. moment du Mas jugement, no momento do julgamento imminent. foi iminente. On n'avait plus le temps. Não tínhamos mais, não Les tinha mais prophètes de tempo. l'Ancien Testament, Os ils profetas ont do Antigo parlé Testamento, des eles falaram périodes de des ténèbres períodos de spirituelles. trevas Et je vais espirituais. vous emmener E eu vou levar vocês dans Ésaïe 59, no livro 10, de Isaías où il est 59, dit, 10, onde está Ésaïe escrito, 59, à partir du Isaías verset 10 59, 10, jusqu'au verset 16, até o versículo 16, voyez ce qu'il est dit. está escrito: Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, des yeux, je parle. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là, le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreux devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu, nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède alors que son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. 10 jusqu'à combien? Ésaïe 59,
10 jusqu'à 16 ans. Isaías capítulo 59, do 10 até o 16. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como os ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ele está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retiramo-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, e conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Amém. Amen, peuple béni. Amém. Nous tâtonnons comme des aveugles le long de mur. Apalpamos como cegos. Donc le peuple est spirituellement aveugle. O povo espiritualmente está Il cego. ne sait plus où aller. Ele não sabe mais onde ir. Et il n'arrive pas à discerner le Ele bien não du mal. consegue discernir o bem do mal. Il essaye d'avancer, Ele está tentando mais sans avançar, repère. mas sem À nenhum tâtons. La parole de Dieu dit à tâtons. Comme quelqu'un qui n'a como plus de uma direction. pessoa que não tem mais Voilà la direção. situation Olha aqui a du peuple direção à l'heure do d'aujourd'hui. povo hoje. Pas de direction. Não tem direção. À tâtons comme ceux qui n'ont point Apalpando como alguém que não des tem, yeux. que não tem olhos. Donc ils sont dans une Eles estão incapacité numa tellement incapacidade profonde tão profunda à voir la vérité. a ver a verdade. Donc c'est un aveuglement, si Então vous préférez, uma qui est cegueira moral, que é moral, qui est spirituellement, espiritual. c'est un aveuglement, c'est É un uma voile qui cegueira, est é venu, un véu, voile épais à cause du péché. véu Les espesso por cœurs causa se do sont pecado. Os corações endurcis. se endureceram. Nous cherchons, le verset, il est dit, nous chancelons en plein midi Nós comme pendant la nuit. tropeçamos como meia-noite, Donc même en meio-dia, plein jour, até mesmo em pleno dia. quand la lumière, soi-disant, devait être là Quando pour être a éclairée, luz tem que estar ali para nos esclarecer, ils nos vivent comme iluminar. s'il Eles était estão en pleine nuit. vivendo como se eles Comme je estivessem disais, em même en meio plein midi, midi, où em nos pleno deux meio-dia. yeux sont censés voir les choses Os claires. nossos olhos têm que ver Eh as ben, coisas de maneira c'est clara. spirituellement parlant, Espiritualmente eh ben, falando, ils sont dans l'aveuglement. eles estão na cegueira. Et donc, peuple béni, Então, povo nous abençoado, sommes dans cette nós période de estamos confusion nesse extrême. período de Même confusão la extrema. vérité, Até mesmo quand a elle est verdade, exposée, quando ela é exposta, ne les éclaire plus. não esclarece mais On est en eles, train de não parler ilumina de mais jugement. eles. Falamos de Oh, julgamento. les gens, ils sont... As pessoas, Même l'Église até est mesmo a igreja endormie devant cela. está Là où la adormecida parole diante devait disso. secouer, Onde a réveiller, palavra tinha que ouvrir les acordar, yeux spirituels, sacudir, nous e os voyons olhos encore un espirituais, peuple qui dort. vemos ainda um povo que Et c'est dorme. pour cela, dans la, É por isso que dans la parabole na parábola de l'histoire de história Lazare et du riche, de Lázaro e do rico, il voulait retourner, ele le queria riche là, il voltar. voulait O retourner rico queria pour retornar dire à sa para famille, à dizer à ses sua proches, família, aos ce seus lieu próximos, existe. os seus familiares, que esse lugar L'enfer, existe, le séjour que des o morts inferno existe. existe, que o Il voulait inferno retourner existe. même Ele 2 queria secondes pour le retornar, dire. nem que fosse 2 segundos para falar isso para eles. Mais le Seigneur lui a dit, Mas o Senhor falou para ele, même si tu reviens, mesmo se você retornar lá, ils t'entendront pas, eles não vão te escutar, ils ne verront eles pas, não vão ver, ils n'écouteront eles pas. não vão escutar. Tout cela montre, Tudo isso demonstra, peuple béni, ô povo abençoado, que nous sommes plongés dans les que nós ténèbres. estamos mergulhados nas trevas. Nous sommes dans un temps Nós estamos num tempo où malgré la onde, prospérité apesar da que nous voyons prosperidade tout autour que nós de nous, vemos ce à nossa développement, volta, ce esse progrès, entre guillemets, desenvolvimento e esse la progresso, plupart sont muitos spirituellement estão espiritualmente mortos. Cela rappelle, Isso peuple lembra béni, que la richesse, que a tout riqueza, ce qui est richesse, que tudo que é tout ce qui est riqueza, confort, tudo que é conforto, va pas remplacer não vai la vie, substituir la vie éternelle vida que eterna Dieu veut nous accorder. que Deus quer nos dar. Amen. Beaucoup vivent
Muitos vivem dans cette confusion. nesta confusão. Beaucoup sont, comme je disais, spirituellement Muitos aveugles. estão Et je espiritualmente vais vous emmener cegos. E eu quero levar dans des vocês situations, em dans algumas des exemples situações, de ce qui se passe sur exemplos cette terre, que está acontecendo aqui pour nesta bien terra, démontrer para realmente qu'on est demonstrar que à minuit. estamos na hora La da terre est meia-noite. plongée dans A les terra está ténèbres. mergulhada nas Minuit dans la trevas. Bible. Meia-noite na C'est Bíblia. l'heure, É a peuple hora, béni, comme j'ai dit, como eu falei, du retournement. do Et il y a un desvio. cri qui perce. E tem Il y a un cri, peuple béni, clamor que está d'alerte. C'est la alertando. voix de Dieu É a voz de Deus pour le peuple para o ici-bas povo endormi, daqui que pour está l'église dormindo, para a endormie. igreja adormecida. Voici l'époux. Eis o Le esposo. temps est fini. O tempo acabou. Venez à la Venham rencontre de ao l'époux. encontro do esposo. Repentez-vous, E arrependam-se. réveillez-vous. Acordem. Nous sommes à minuit. Nós Ce estamos n'est na hora da pas meia-noite. une heure de Não é uma l'horloge. Je suis hora, pas en train de vous numa parler hora. de l'heure de l'horloge. Eu não estou falando da Mais hora c'est do une relógio, heure mas é de uma l'histoire hora biblique. na história bíblica. La lumière de la A luz vérité da est verdade rejetée. está sendo rejeitada. Et l'homme se prend pour E o Dieu. homem está achando que ele é Et Deus. la création, E a peuple béni, criação, povo même la abençoado. Até mesmo a nature natureza est en train de gémir. está gemendo, Même la gemendo. nature soupire. A natureza Même la também está nature attend sa suspirando e délivrance. espera a sua libertação. Les enfants, Os- nous as regardez ce qui crianças, se passe autour de olha o que, nous. que está acontecendo ao nosso redor. Si vous écoutez les Se vocês actualités, regardez ce qui se escutarem passe nos autour de nous. jornais, Des enfants qui sont crianças vendus comme que esclaves são sexuels. vendidas como Donc nous escravos voyons sexuais. l'exploitation Nós vemos a exploração sexuelle et la sexual traite humaine. E Des trafics d'enfants, on parle de trafic d'enfants, tráfico de de la criança, prostitution a forcée, prostituição la forçada pédopornographie. e a pedopornografia. C'est terrible. Isso tudo é terrível. Organisé Tudo isso sur cette organizado planète. aqui neste planeta. La A normalisation normalização de la pornographie da pornografia qui détruit que destrói la dignité de a l'homme. dignidade L'homme do qui a été homem. créé à O homem que foi l'image du criado Seigneur. à imagem do Senhor. Dieu condamne la Deus fornication. condena a Nous fornicação. savons que Dieu Nós sabemos condamne la que Deus fornication. condena a Dieu fornicação. condamne Deus l'impureté condena a et impureza. tout ce qui profane É le tudo corps. aquilo que Dieu profana o corpo. condamne ces Deus choses. condena essas coisas. Et nous voyons E nós qu'ils vemos sont en train que eles d'officialiser estão ces choses. oficializando essas coisas. Nous voyons, peuple Nós béni. vemos Maintenant, quand on entend parler agora de quando guerre a et gente de bruit de ouve guerre, falar da guerra ça e ne choque plus barulhos de personne. guerra, Au isso não début, choca mais on a entendu ninguém. la guerre éclater. Nós Maintenant, escutamos a bon, guerra. ben... Ah, bom, escuta. Ah, est-ce que la guerre continue Ah, toujours? será Je que ne a sais guerra même está pas. continuando? Eu nem sei. Des guerres Guerras. où l'homme est tué Onde sans o pitié. homem são mortos La violence sem et les piedade. guerres Onde cruelles. a violência Et e pourtant, Dieu dit au coisas travers de sa brutais. parole, E Deus tu fala através da ne sua tueras point. palavra, você não matarás. Et que le Seigneur, E que o il Senhor, déteste les ele mains qui detesta répandent le as sang mãos innocent. que está carregando sangue, C'est ce qui se passe autour de nuit, e é nous à isso que minuit. está acontecendo na hora da meia-noite. Des lois Leis qui glorifient. que glorificam Des gens qui vont dans la route, pessoas que dans la vão rue, nas ruas, et ils para as ruas, glorifient e la loi qui glorificam a permet lei que permite o l'avortement, aborto, le meurtre o- de millions de o bébés homicídio de innocents milhares e milhares de dans bebês l'utérus, inocentes dans la no útero, matrice de la na maman, matriz là da où mãe, l'enfant est censé onde être a le plus criança- en onde a sécurité, criança le plus deveria estar mais protégé segura e protegida par sa maman. pela sua C'est là mãe. où vient trouver la É mort. lá onde ele vem, ele Quel encontra a désastre, morte. peuple béni. Que desastre. Le meurtre des innocents. A morte dos inocentes. Que desastre. Avortement massif. Aborto C'est massivo. tellement banal. Está sendo tão Les banalizado. enfants sont accompagnés As même crianças mesmo são dans l'école, acompanhadas là, nas escolas. dans les écoles, nas dans les escolas, collèges. nos Les parents n'ont colégios. même pas besoin de Os savoir. pais nem Vous vous rendez precisam compte? saber Qui a disso. instauré cela? Quem foi que implementou essas coisas? La Bible, A Bíblia. la Bible éclaire pardon, A à ce Bíblia sujet. está esclarecendo sobre esse assunto. Tu ne tueras Ou point. não matarás. Amen. Amém? Et Dieu connaît E Deus conhece. sait Ele sabe chaque vie cada vida. dès le sein Desde maternel. do seio materno. Il connaît. Ele conhece. Et c'est là que nous voyons E é l'amour isso du que nós Seigneur. vemos Quand nous venons dans la repentance. quando a gente vai no arrependimento.
le gouvernement o governo qui est soi-disant instauré, que normalmente é instaurado, implementado, que était que censé normalmente aider le deveria peuple. ajudar o povo. Nous voyons des Nós gouvernements vemos governos corrompus corrompidos, jusqu'à la moelle. Vous ne pouvez même pas imaginer não ce qui podemos se nem passe. imaginar o que Des acontece lá dentro. politiciens, des Políticos, juges, des chefs juízes, religieux, même, chefes de partout, religiosos, de dans la todos os corruption. lugares, na Nous corrupção. voyons, peuple béni, Nós vemos des églises qui sont sans igrejas puissance, que não têm remplies poder, de spectacles. cheio de Comme espetáculos, j'expliquais la como eu dernière fois, expliquei na última mais vez. vides du Saint-Esprit, Vazia où do le Espírito Saint-Esprit Santo, n'y est plus. onde o Espírito Santo nem sequer está mais ali. Ce qui est bien O que é bem, est appelé mal. o que é bom está chamado que é agora de maudit mal. Tudo que é mal, et amaldiçoado appelé agora está, bénédiction. está sendo chamado de Nous bênção. voyons, peuple béni, Nós vemos la a destruction de la destruição création. da criação. Ça aussi, c'est péché. Isso é o Nous pecado. voyons, même, Nós vous vemos. voyez, Vocês même nous veem, devons faire attention. nós temos que tomar Quand nous cuidado. balançons Quando a gente ben, joga les choses là, les as canettes de coisas, jus ou de todas papier essas ou de coisas, je ne sais pas quoi, papéis, dans sei lá, la essas coisas nature, na natureza, você joga as suas c'est garrafas de un água, péché de contre suco, Dieu. tudo isso é um Banalisé. pecado banalizado, gente. On est en train de détruire la estamos création. destruindo a criação. Pollution extrême. Poluindo, Déforestation, poluição exploitation des exploração ressources sans dos souci du recursos, bien commun. sem Vous pensez se que Dieu ne regarde pas preocupar ça? do bem-estar dos outros. Vous Você não pensez acha que que Deus Dieu está ne va... contente? Nous avons, c'est un point de repentance, Isso aqui peuple também é béni. ponto de Un point de arrependimento. repentance. Quand je ponto regarde para se arrepender. l'état de la Quando Guyane, nós la vemos o Guyane est estado da devenue comme Guiana, une décharge. a Guiana é como uma descarga, como uma Souvent chez moi, lixeira. sur la E petite muitas parcelle de vezes terrain ali, que lá onde eu j'ai là, moro, na je minha dis habitação, ramassez tous, eu falo, même olha, les petits pega morceaux todas de as coisinhas, papier, as pedacinhos ramassez, de papel, ramassez. Tout ce qui pega, n'est pas pega, pega biodégradable tudo que não é doit se retrouver biodegradável dans la tem poubelle que se et pas encontrar dans la dentro da nature. lixeira e não na natureza. L'apostasie, on A a déjà parlé. apostasia, já de tout ce qui falamos. est, le commerce O d'organes. comércio J'ai relevé de ça. órgãos. C'est choquant, peuple Ah, béni. isso é muito Vous chocante. regardez jusqu'où l'homme est Você arrivé. está vendo até onde, que Commerce ponto o homem chegou. d'organes. Comércio de órgãos. D'organes humains. Órgãos humanos. Et souvent cela est associé E à tudo des isso está pratiques associado a criminelles. práticas criminais. Quelle dégradation, Que peuple béni. degradação, povo abençoado. Moral de la société. Da sociedade. Mais dernièrement, ils ont parlé E dans ultimamente l'actualité eles falaram Ils nos étaient en train de jornais filmer que eles estavam filmando des personnes qui pessoas. ils étaient en train d'enlever des personnes en pleine rue. Eles Je ne sais estavam pas si vous avez vu ça sequestrando pessoas dans nas l'actualité. ruas. Falou isso Pour nas faire quoi? autoridades. Je ne sais pas Para si fazer c'est o les quê? Não organes sei qui se les é para intéressaient ou autres. os órgãos, Mais bon, outras bref, coisas, não sei. vous voyez qu'il y a des vocês des veem régimes autoritaires Que tem regimes ou même autoritários. des hôpitaux onde privés os dans certains pays. particulares Ils em certos permettent justement países, ces eles pratiques-là permetem où essas des organes práticas, humains onde órgãos sont humanos volés ou são achetés roubados ou illégalement. comprados de maneiras ilegais. Voilà dans quel temps Ora, nous em que sommes tempo à nós minuit. estamos meia-noite? Et pourquoi ils font ça? Et porque eles Pour fazem répondre isso? justement Para- à une demande, bien para sûr. poder C'est parce responder qu'il y a ao des, pedido. des É porque tem acheteurs au bout. compradores. Il y a des demandeurs. Porque tem Et le plus souvent, compradores, tem ce pessoas sont que ceux qui pedem ont isso. l'argent. E muitas vezes Ce sont aqueles ceux que qui têm ne dinheiro, peuvent pas acheter la aqueles que não santé. podem Ce comprar a sont ceux saúde, qui n'ont pas Dieu são dans leur aqueles que vie. não têm Deus nas suas vidas. Parce qu'ils savaient Porque eles, que Dieu, ce que Dieu avait prévu, porque se eles la soubessem vie éternelle, o que Deus previu, ce a vida lieu eterna, este où il n'y a lugar, pas de maladie, onde não tem il n'y a doença, pas de deuil, onde não il n'y a tem luto, pas de larmes. onde não S'ils tem pouvaient lágrimas. accepter ce Se somente eles Jésus-là, pudessem peuple aceitar este béni. Jesus, Nous voyons nós vemos la montée des mouvements extrémistes, o movimento, des terroristes. o movimento e o crescimento do terrorismo, Nous voyons dos aussi, extremistas. peuple béni, Nós vemos também toute une jeunesse, toda tout un peuple sous juventude, uma l'addiction de geração l'alcool, no de la álcool, drogue. Ils nas sont drogas, dépendants de ces choses. dependente dessas coisas, viciados Peuple nessas béni, des coisas. millions de personnes Milhões de pessoas au travers de ce monde através qui deste sont mundo. esclaves de Eles são substances escravos de qui les substâncias détruisent que physiquement, destroem eles mentalement, qui fisicamente, les mentalmente, détruisent que destroem spirituellement. espiritualmente. Et pour graviter, ils ont un comportement E eles têm um comportamento criminel criminal et de violence. e violento. Et je ne parle même pas Eu nem sequer estou falando des robots.
dos robôs. Maintenant que la création Agora que a a criação été, je peux dire, foi, déformée, eu posso dizer, deformada, abîmée à cause du péché, deformada por causa do pecado, les robots sont mis en place. os robôs L'homme estão est sendo de plus en implementados. plus mis de O homem côté. está sendo cada L'homme vez mais est de plus colocado en de plus, lado. peuple O béni, homem está cada vez remplacé. mais L'homme sendo est de plus en substituído, plus está cada ignoré, vez mais sendo ignorado, déshumanisé par la desumanizados technologie de l'automatisation. Maintenant, vous appelez au téléphone. Agora vocês têm um telefone. Tu es un robot ou pas? Et Você- vous allez le voir, un robot va vous parler. E você Faites vai ver ceci, tem um robô que vai falar com mettez votre você. numéro de Vai dizer, coloca cela, aqui ou teu enfin, número, isso, appuyez sur aquilo. telle touche, Pega aqui etc. nesse Vous voyez lugar, donc quoi você... Comme les robots, Como os peuple béni. robôs. Nous voyons aussi Nós vemos l'intelligence também a artificielle. inteligência artificial On e a... assiste, peuple béni, à cette justement nós estamos assistindo automatisation a qui est en toda essa place automatização partout dans que está em todos os l'administration. lugares na On n'a plus administração. besoin de secrétaire Não qui répond au precisamos mais de téléphone. secretária Le robot, para, il est déjà para programmé poder là, responder o dans telefone. le Já tem um téléphone robô pour ali parler. que está ali programado para falar com você no telefone. L'intelligence A artificielle remplace inteligência déjà les artificial já está journalistes, substituindo os même, je jornalistas, crois, les médecins, até mesmo os les médicos, artistes, os artistas, les enseignants. os Il y a beaucoup de choses qui sont en train muita de se coisa mettre en está place. sendo Donc implementado. nous voyons Então une nós perte vemos de la uma perca valeur do de la valor personne da pessoa humaine. humana. Il n'y a plus cette Não existe mais relation-là, essa relação l'âme ou la sagesse humaine qui onde compte. a sabedoria Eh ben, il n'y a humana plus contava. ces choses-là. Não existe mais essas Mais coisas. ce qui est Mas important o que é importante ici sur cette aqui terre, nesta c'est terra l'efficacité. é a C'est ce qui est eficacidade. rentable. O que C'est ce qui est eficaz. rapide. É isso C'est que ce qui est recherché é sur isso que cette está sendo terre. buscado nessa terra. Tudo que é eficaz e rápido. Maintenant, tout le Agora, monde, même les enfants até mesmo as qui se crianças, confient à l'écran. eles estão se confiando às telas. On voit maintenant que Nós même vemos também les malades os commencent doentes à être começam isolés. a ser isolados. Plus personne Ninguém mais parler en chair et para en os. falar com a pessoa Quand on ali. met un écran Coloca devant ali uma tela na tua frente, E fala adiante de avec ton você, écran. e fala ali com tua toi, tela. divertis-toi avec ton écran. Você vai se divertir Ben, com a tua on a été tela. visiter un malade, là. Nós fomos visitar um doente On lui met un écran devant lui. e coloca uma toute la tela ali journée, na frente dele o dia inteiro. toute la journée. O dia inteiro com C'est aquela tout ce qu'il a tela na comme sua frente. communication, É só o que ele comme tem como compagnie, comunicação e véritablement. como uma companhia Midi à 14h, de toute la journée. o dia inteiro, La zoophilie, peuple béni. E a zoofilia. Et je veux venir povo sur abençoado. cette terre. Eu quero Et je vir crois aqui. que E eu il y aura acho un peuple qui va vai ter écouter. povo que vai escutar. C'est une époque, peuple É béni, uma tellement época troublante. tão Où est passée terrível. l'identité Onde de passou a l'homme identidade jusqu'à do aller homem, commettre la zoophilie. até o ponto de cometer a La zoofilia. conscience A morale consciência c'est moral complètement está effondrée. completamente Ce que la caída. Bible appelle O que a abomination Bíblia chama de est abominação. parfois justifié, Até peuple mesmo béni, justificada. revendiqué, É reivindicada. justifié, Justificada. revendiqué, Reivindicada. promu E até promovida dans certains pays. em certos países. Des dérives extrêmes, Derivas extremas. zoofilia. A zoofilia. relations sexuelles Relação sexual entre l'humain entre o humano et la bête, e les animaux. o animal, os Et ça, animais. ça se manifeste Isso de se manifesta plus en cada plus. vez mais. Au nom de quoi? No nome de quê? De la liberté Da sexuelle. liberdade Vous sexual. voyez, je me demande des fois, Mas às vezes eu me est-ce qu'au pergunto, temps de Noé, il y será que avait no toutes tempo ces de choses? Noé, será que tinha essas L'homme a coisas, été existiam essas créé coisas? pour dominer, O homem foi criado para dominar, pour régner sur para l'animal. reinar Et sobre o maintenant, animal. E l'homme est agora, en train o homem de faire une está seule chair, fazendo uma de carne s'unir só, avec de les se animaux. unir com os animais. Oh, Repetir, Senhor. dans l'Ancien E no Testament, Antigo Testamento, la parole de Dieu, a palavra de pour Deus, ceux qui ont des oreilles, para pour aqueles que entendre, têm que ouvidos para Dieu escutar. condamne ces Que Deus choses. condena essas Dans coisas. Lévitique 18, No livro de verset 23, Levíticos, tu está ne escrito, coucheras você point não vai ter relação avec une bête pour com te animal souiller para te avec sujar elle. com C'est ela. une Isso é confusion. uma confusão. Les nations qui As sont en train de nações que légaliser. estão legalizando. Lévitique 20, 15, il est dit Levíticos 16. está Je dis escrito. juste une partie du verset. Só uma parte Si do versículo un eu homme vou ler. couche avec Se une bête, homem c'est une se unir infamie. com um animal, isso é uma C'est- infâmia. Voilà. Dieu n'utilise pas des mots au Deus hasard. não utiliza
La zoophilie, peuple béni, c'est une transgression profonde de la création. L'homme a été créé à l'image de Dieu et appelé à dominer avec respect le règne animal, pas à s'unir de façon perverse, pas à les violer ces bêtes-là. E violar esses animais. Mas será que esse animal tem uma boca para dizer assim? Eles estão até se casando. C'est considéré que je peux dire que c'est considéré comme un meurtre. Eu posso considerar isso como qui conduit uma morte justement à des que conduz graves. às consequências graves. Ça réduit l'homme. Isso reduz o homem. À l'animalité. A animalidade. Et ça détruit Isso destrói la dignité a dignidade que Dieu a donnée que Deus à l'homme. deu ao homem. Voyez? Donc c'est tellement grave. Então é muito grave. Nous sommes dans Sodome Nós estamos em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. C'est la Babylone. A Babilônia. Dieu pleure Deus chora sobre essa geração. Dieu pleure Deus chora sobre Dieu nós. pleure sur son Deus chora église. sobre sua igreja. Jésus a dit Jesus dans Matthieu Cristo 24:12, disse no livro de et Mateus parce que 24:12, l'iniquité sera porque a accrue, iniquidade cresceu, l'amour du plus grand o nombre amor de muitos se refroidira. esfriarão. Donc le cri de minuit, Então, peuple béni, o clamor da meia-noite survient quand sobrevém les ténèbres morales quando as trevas vont morais dominer. vão dominar. Et c'est ce qui est en train de se faire. É isso que está acontecendo. Et donc, je ne vais pas rester Eu não plus vou longtemps. ficar mais Je vais tempo. donner, peuple béni, Eu vou dar une conclusion. uma conclusão. J'ai mené cette partie Eu pour levei bien essa parte démontrer au para peuple demonstrar ao qu'on est dans povo un temps. que nós estamos Il y a num beaucoup tempo. de choses qui se Tem passent. muitas Je coisas ne que parle même acontecem. pas de tous Eu ceux nem qui se font falo allégeance au daquele diable, des daqueles choses qui se passent sur que l'autel même fazem alianças com o abominables, des choses diabo. qu'on ne peut même pas imaginer. Coisas que a Des gente fois, on nem se dit, on pode n'est plus pécheur. imagina. Mais Às si vezes a on gente diz entend que l'abomination Mas qui quando a gente peut escuta se passer, as abominações que qui estão acontecendo, dépasse notre que ultrapassa a imagination, nossa qui se passe sur imaginação, cette que está terre. acontecendo nessa terra. Est-ce que vous êtes conscients? Será que vocês estão conscientes? Le Seigneur parle à son O Senhor église. está falando Est-ce aqui que com a nous sua sommes igreja. conscients Nós que nous sommes conscientes à que l'heure nós de estamos minuit? na hora da meia-noite? Est-ce que vous avez Será que ouvert você les abriu yeux? os Nous avons olhos? ouvert les Abrimos yeux. nossos olhos. L'Église a A ouvert igreja les abriu yeux seus sur la olhos sobre a gravité gravidade de la situation da situação spirituelle, sur la espiritual, gravité du sobre a péché gravidade qui do nous pecado, entoure, que está qui nos est dans arrodeando, l'Église. que está na igreja. Le monde est en O mundo décadence. está em decadência. Les ténèbres As trevas sont en train estão d'envahir, ont déjà invadindo, envahi la já terre. invadiram a Le terra. mal, mal est en train de s'élargir, peuple béni. Está se alargando. L'humanité A humanidade se détourne está se desviando Dieu desse Deus d'une façon de uma maneira effrayante. terrível. Le péché O est pecado célébré. é celebrado. Les valeurs Os à valores l'heure d'aujourd'hui hoje sont perverties. estão sendo pervertidos. La vérité A verdade est rejetée. é rejeitada. L'obscurité spirituelle, A il est escuridão espiritual está em todo lugar, em todo et tous lugar. sont en train E de todos dormir, estão dormindo, aveugles, cegos, insensés, insensatos, ne voient plus la lumière. não vê mais a luz. Le mot A palavra qui se manifeste que se dans manifesta les derniers temps, nas à últimas cette dias, heure de minuit. nesta hora da meia-noite. Réveillez-vous, Acordem, repentez-vous. Le arrependam-se. jugement de Dieu O est julgamento de Deus é imminent. iminente. Et c'est une E réalité é uma realidade prophétique. Le profética. jugement de Dieu O est réel. julgamento de Deus é real. Il va frapper Ele certains vai ferir avec muitos une puissance com poder et une rapidité e uma rapidez implacable. Comme ce implacável. fut la nuit, Como- cette nuit-là, Como de naquela la noite, Pâque en da noite Égypte. da Páscoa no Et Egito. il va E sauver ele vai salvar une autre partie. uma outra parte. L'église A igreja préparée, preparada, repentie, qui a la arrependida, crainte de Dieu. que tem o temor de Deus. À minuit, peuple À béni, meia-noite, l'ange de la O mort anjo da a morte frappé l'Égypte. feriu o Egito. Mais les Israélites, Mas os israelitas, ceux qui avaient aqueles pris que l'agneau tinham, et qui avaient que placé pegaram le o sang cordeiro sur les e linteaux des que portes de leur colocaram, e que maison, colocaram ali
ali nas suas ils portas ont do été sangue do Cordeiro. protégés. Eles foram Nous sommes à protegidos. cette Nós heure-là estamos où nessa nous hora devons onde nós temos avoir que ter la o reconnaissance de la croix reconhecimento da cruz. et que nous puissions prendre E que nós conscience temos de que la nos puissance du conscientizarmos sang de do Jésus poder do qui doit sangue de être Jesus, appliqué que sur deve nous ser pour que aplicado nous sobre soyons nós, para que nós protégés. possamos ser L'ange de la mort est protegidos. O anjo rejeté. da Nous entendons morte, parler tellement nós escutamos de morts tanto subites, de mortes de crises súbitas, cardiaques, crises de maladies qui cardíacas, arrivent doenças que soudainement, chegam, d'épidémies, epidemias, de guerres. Vous voyez, guerras. c'est Vocês toutes ces veem choses-là, todas peuple essas béni. coisas, C'est povo à abençoado. cause É por de causa cette heure-là. Nous sommes desta à hora. 7 heures Nós de estamos minuit. nesta hora da Il fallait meia-noite. que ces E choses essas arrivent. coisas tinham Il que fallait acontecer. que le Essas monde soit coisas, dans un que o état mundo tinha que de estar no décadence estado tellement de decadência terrible tão terrível. ou que il y a que plus. não- Comment puis-je exprimer Como eu cela? posso exprimir isso? Falar isso? L'homme ne peut pas descendre O plus homem bas não que pode ça ser mais baixo do que isso, pour que Jésus para puisse que Jesus possa se elevar, Revenir. possa voltar. pour que Jésus puisse Para que Jesus possa C'est voltar. grave. É muito La grave. nuit est avancée. A noite está avançada. La parole nous le dit. A palavra nos La diz, nuit a est noite avancée. está Et avançada. ce jour E esse terrible dia terrível approche. está L'ange chegando. de la mort, O anjo il da est en train morte, de rôder ele está autour des rodeando, portes, autour des portes rodeando de as ceux portas qui refusent daqueles que de se recusam repentir. de se arrepender. Mais Dieu offre Mas Deus encore oferece la grâce a graça à ceux qui veulent se àqueles que repentir. querem se arrepender. Et il faut encore E retourner nós temos que voltar dans le sens du mot no profond sentido repentance. da palavra profunda de C'est l'heure de arrependimento. l'appel à É la a hora repentance. do chamado Pas un petit remords, arrependimento. Não pas um un petit pequeno regret. remorso e Peuple de arrependimento, Dieu, pequeno la parole, arrependimento. le A Seigneur palavra, crie. o Qu'est-ce Senhor que tu clama. attends? O que é que você está Église, qu'est-ce esperando? que tu attends? Igreja La está Guyane, esperando qu'est-ce o que quê? tu Guiana attends? francesa está Haïti, esperando o le quê? Brésil, Haiti, l'Hexagone, Brasil, l'Ukraine, França, Ucrânia, les nations. as nações. Si mon peuple sur Se o qui meu povo no est qual évoqué está mon invocado o nom, meu s'il nome, se s'humilie, ele se s'il humilhar, prie, se s'il ele ora, recherche ma se ele face, busca a minha je face, l'exaucerai, je le eu vou guérirai. ouvi-lo e eu Alléluia. vou curá-lo. Amém. Ne ferme pas ton cœur Não feche o teu comme un roc. coração N'endurcis como a pas, rocha. ne Não t'endurcis endureça, pas não comme te le endureças pharaon de como o l'Égypte. faraó Dieu do a Egito. averti. Deus Dieu est en adverte. train de tendre la Deus main. está Nous estendendo as sommes mãos. dans ce temps de Nós grâce estamos neste tempo da où nous graça, pouvons faire onde demi-tour, podemos dar meia rebrousser volta, chemin. onde Si podemos, tu entends la voix de se você Dieu, escutar a voz de Deus, ne sois pas comme ceux não qui sont seja morts como aqueles que dans leur morreram péché, nos seus qui ne pecados se repentent pas. e que não se arrependeram. Ils sont à l'aise dans leur Eles péché. estão à vontade nos La seus conscience, pecados. A la consciência, conscience morte a consciência dans le péché. morta no La pecado. conscience ne A leur parle consciência nem plus. sequer não fala mais com eles. La conscience est déjà A morte. consciência já morreu ali. Le Seigneur, c'est un Dieu O parfait. Senhor, Deus Il perfeito, nous a créés. Ele nos Il nous criou, donne le Saint-Esprit. Ele nos dá o Santo Il nous Espírito, donne Ele nos l'intelligence. dá Et inteligência par-dessus tout, il nous donne e, une sobretudo, Ele conscience. nos dá a mesma Qu'est-ce consciência. qui est en nous là? Aquela Qui consciência que nous está em parle. nós, que nos Au fala. moment où moi je ne sais pas No qu'est-ce momento qui que eu não se sei passe o que é dans que ta está vie. Au acontecendo moment na où tua toi tu vida. sais pas No ce qui se momento que passe dans ma você vie. não sabe o que passa na minha vida. Mais la conscience Mas a consciência está ali. est en train de nous parler. Está nos falando É en a train de nous consciência. dire des Está choses. nos dizendo muitas coisas. Même si les ténèbres Mesmo se as trevas ont envahi cette terre, invadiram esta terra, sache que la saiba lumière que a luz de notre Seigneur do Jésus-Christ nosso Senhor Jesus brille. Cristo brilha. Amen. Amém. Jésus dans 8:12 Jesus dit, Cristo diz, je suis la lumière eu sou a du luz do mundo. Celui qui me suit Aquele que me ne segue marchera pas não dans andará les ténèbres, nas mais trevas, il aura la mas lumière ele de vai la ter vie. a luz da vida. Même dans une heure de confusion, Até mesmo numa hora même de dans une heure confusão, de mesmo mensonge, numa hora de de mentira, de perversité, perversidade, même dans cette nuit mesmo où les nesta noite, ténèbres onde as semblent prendre le dessus, está peuple béni. tomando lugar, Jésus Deus, restera et Jésus est l'agneau e sempre será sacrificiel o cordeiro qui peut sacrificado te sauver, qui que peut quer e nous que sauver. pode nos salvar. Il est venu, Ele veio, il est mort ele morreu à la croix na pour cruz que nous soyons para que nós sauvés, pour que nous possamos soyons ser salvos, arrachés para que nós de possamos ser cette heure-là arrancados des desta hora das ténèbres. trevas. Il peut délivrer, Ele pode libertar, même dans les pires até ténèbres. mesmo nas piores trevas. Jésus brille plus Jesus fort. brilha mais Voyez, quand forte. il fait noir, 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 Você vê quando está
está muito Des escuro, fois, la escuro, lumière ne peut tem rien éclairer. aquela luz Mais ali não dans pode nem les esclarecer. profondeurs Mas na des ténèbres, profundeza das la trevas, lumière de a Dieu luz est de Deus capable é d'aller te capaz trouver de là où ir te tu es, encontrar lá d'aller onde você briller estiver e dans de ta brilhar pensée, nos dans seus ton cœur pensamentos, et no de teu te coração ramener e de sur le te chemin trazer de la no vie. caminho da vida. Repentance, c'est la Arrependimento clé. é a chave. Il n'est pas trop tard. E não é muito tarde. Repentez-vous. Se arrependam. Parce que le royaume de Dieu Porque o est reino de proche. Deus está Les próximo. portes de la As grâce portas sont da encore graça ouvertes. ainda Ce estão n'est pas abertas. trop tard. Não é Mais muito sachez tarde, que le temps mas saibam presse. que o tempo Rachetez está, le temps. está se apressando. Repentez-vous, Venha peuple redimir o béni. tempo, redima o tempo. Compre Amen. o tempo, amém? Nous allons nous Nós arrêter vamos ici. parar por aqui. C'est bon, je suis dans les temps. Estou no Amen. tempo Nous allons continuer la e nós prochaine vamos fois, continuar peuple na béni. próxima vez, povo abençoado. Nous allons continuer E nós parce vamos que continuar porque la suite est encore plus o puissante. que está vindo vai ser muito mais Tout ce poderoso. qui a été donné là, Tudo que foi dado aqui c'est pour préparer le peuple é para preparar o povo pour la suite. para Amen, a peuple próxima béni. vez. Donc, je vous invite à vous E eu mettre vos convido a ficar de pé. On a démontré, E peuple nós béni, demonstramos, au travers de la parabole através des 10 da vierges. parábola das On a 10 parlé du virgens, cri, falamos do clamor on da a parlé meia-noite, de minuit, falamos da meia-noite, on a parlé des folles qui allaient falamos acheter, das loucas que foram comprar, on a parlé Falamos des ténèbres, das trevas, ce qui se passe aquilo que en acontece plein minuit. no Et meia-noite. nous allons continuer E vamos encore. continuar. Nous allons Nós décortiquer vamos, par la puissance du nós Saint-Esprit vamos especificar através do tout ce ajuda do le Espírito Santo message todo que que o le Seigneur mensagem avait pour que le o peuple Senhor tem para o au povo travers de cette parabole. através dessa parábola. Un message d'amour, Uma mensagem de amor, un message pour uma secouer, mensagem para sacudir, un message pour nous réveiller, uma mensagem para nos un acordar, message pour nous préparer, uma mensagem para nos un preparar, message uma d'avertissement, mensagem de advertência, un message, peuple béni, uma mensagem pour que nous puissions prendre conscience para que nós possamos que nos nous sommes dans un conscientizar temps, que nós estamos num pas de tempo, divertissement, não um tempo de mais c'est un temps diversão, d'alerte mas é um tempo de alerta pour que nous puissions para que nós ensemble possamos juntos aller à la ir rencontre du ao Seigneur. encontro Qui do veut aller à la Senhor. Quem rencontre du quer ir Seigneur? ao encontro Moi, do je suis la Senhor? première. Eu, Alors, nous Senhor, allons quero. demander au Então nós Seigneur vamos pedir ao de nous Senhor aider, de nos ajudar. parce que je sais Porque que ce n'est pas eu sei que facile. não é fácil. Ce n'est pas Não é facile, comme je le fácil. disais. Como eu dizia, L'ennemi va o pas te inimigo não vai laisser te cheminer deixar tranquillement. caminhar S'il y a tranquilamente. quelqu'un qui t'a Se prêché ça, alguém que eh te bien, pregou permets-moi isso, de te me dire permita te que la dizer parole de que Dieu a le dit palavra de Deus autrement. diz de Mais outro nous avons jeito, Dieu mas nós avec temos nous. Deus Ce qui est en conosco. toi O que está est plus em fort nós que ce qui é veut mais forte do te que dérouter. aquele que Amen. quer te Tu as la desviar. victoire. Quand Você tu tem a t'attaches à vitória. Dieu, Quando você quand se tu agarra a marches Deus, avec quando Dieu, você anda quand com tu Deus, cherches quando Dieu, você quand busca tu Deus, acceptes quando Dieu, você quand aceita tu Deus, mets la parole quando de Dieu você en coloca a pratique, quand tu palavra de Deus em obéis à la prática, parole quando de você Dieu, quand tu obedece te a mets palavra à de Deus, part, quando você se coloca de par, tu a as lado, la victoire. você Pourquoi? tem a Parce que vitória. les Por quê? portes Porque as spirituelles portas sont espirituais fermées et estão le diable fechadas est e o obligé diabo de é fuir obrigado loin de de toi. fugir Au nom longe de de ti. Jésus. Em La nome de maladie Jesus. est A obligée de doença fuir loin de toi. obrigada de Au fugir de nom ti. de Em Jésus. nome de Jesus. Les ténèbres As trevas sont obligées são de se obrigadas retirer. de se Parce retirar. que la lumière Porque de a luz de Dieu Deus brilha plus fort mais forte dans les ténèbres nas trevas pour éclairer para iluminar tous ceux qui todos veulent aqueles que querem seguir cette lumière. essa Jesus luz, Christ Jesus de Nazaré. Cristo de Nazaré. Amém, peuple Amém, béni. povo abençoado. Aujourd'hui, E le hoje, Seigneur nous appelle à o la Senhor nos repentance. chama ao S'il y a un arrependimento. peuple qui veut Se se tiver um repentir, povo que quer se faites un pas arrepender, prophétique. faça um passo Marchez devant, profético venez, antes. nous allons Ande nous e repentir. venha aqui à Faites ce frente. pas Faça esse prophétique passo pour aller profético vous para vos repentir. arrepender. Pour ceux qui Para veulent aqueles que se querem, repentir. para aqueles que querem Nous allons se faire ce arrepender. pas. E nós vamos fazer N'endurcissez pas. este pas. Il n'y a pas d'orgueil. Não se Il n'y a pas de endureça. fierté Não tem ici. orgulho. Il n'y a Não tem pas. orgulho Faites aqui. ce pas Faça esse prophétique. passo Un truc profético. simple qu'un leader spirituel en haut de la chair demande, c'est déjà trop. Amen. Faites ce pas Faça esse, prophétique papo, esse esse passo qui profético veulent se para aqueles que repentir. querem se arrepender. Esse passo Et profético. nous allons ensemble
E nós vamos juntos nous humilier. nos humilhar. Regardez, les frères ont déjà donné. Nous allons ensemble Nós vamos juntos nous humilier. nos humilhar. Mettre nos genoux par Colocar terre. nossos Et joelhos demander pardon no au chão. Seigneur. E pedir Demander perdão au ao Seigneur de Senhor. nous aider. Pedir ao Ceux Senhor qui de nos ne peuvent pas ajudar. mettre leurs genoux Aqueles que par não terre, podem colocar os seus eh bien, joelhos no chão. qu'ils restent debout. Que eles fiquem Mais de nous pé. allons faire ces prières Mas nós vamos avec fazer esta oração Pasteur Sigi, com a pastora au nom Cidi, puissant de Jésus. no nome Amém. poderoso de Jesus. Alléluia. Aleluia. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, Eterno Deus poderoso. nous venons humblement Nós devant vemos toi, aqui Seigneur, diante de ti, et nous Senhor. reconnaissons E nós que nous sommes des reconhecemos pécheurs. que nós somos Nous pecadores. reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous avons Senhor, péché contre que nós toi, pecamos Seigneur mon Dieu. contra ti, Et nous venons Senhor. te demander E nós pardon, vemos pedir Seigneur. perdão, Nous venons te Senhor. demander Nós pardon, vamos pedir Jéhovah. perdão, Nous Jeová. venons te demander Nós pardon, pedimos Seigneur perdão, Jésus-Christ. Senhor Jesus Là où, Cristo. Seigneur mon Dieu, notre Onde vie, Seigneur mon nossa Dieu, vida a été une abomination foi devant uma toi. abominação Là où diante nous avons de ti. marché, Seigneur, Onde dans les andamos convoitises de nos nas cœurs. concupiscências Là où, do nosso Seigneur mon Dieu, nous coração. avons été Onde orgueilleux. fomos Là où nous orgulhosos. avons résisté, Onde Seigneur mon Dieu, resistimos, à ta Senhor, parole. à tua Là où nous avons palavra. foulé au pied Onde, Senhor, le sacrifice de pisamos no Jésus-Christ. sacrifício Là où de nous avons Jesus. été au nombre de Onde, ceux Senhor, qui ont vamos dit, daqueles crucifiez-le. que disseram, Seigneur, pardon. crucifica, Pardon pour Senhor. tout le péché qu'il y a dans ma Senhor, vie, por nosso- dans la do vie de pecado que tem na l'Église, minha vida, Seigneur. na vida Pardon da pour igreja. l'iniquité. Perdão Pardon pela pour le iniquidade. mensonge, Perdão la pela tromperie. mentira. Pardon, Perdão pelo Seigneur mon engano, Senhor Dieu. Jesus. Pardon, Seigneur mon Perdão, Dieu. Senhor, meu Pardon, Deus. Seigneur, là où, Perdão, Seigneur, Senhor, nous n'avons pas voulu onde lâcher le não péché. queremos, não Pardon, quisemos largar o Seigneur, pecado. là Perdão, où, Senhor. Seigneur, nous ne t'avons Perdão, pas mis sur le Senhor, trône de nos onde não cœurs. colocamos- não te Seigneur, colocamos no nous ne trono t'avons do pas nosso laissé la place coração. qui te Onde não revenait, deixamos, Seigneur. Senhor, o lugar Pardon, que te- éternel. que te Pardon, pertence. Jésus. Perdão, Jesus. Pardon, Perdão, Yahweh. Senhor. Pardon, Perdão, Saint-Esprit. Yahweh. Perdão, Espírito Pardon, Santo. Seigneur. Perdão, Aie pitié de Jesus. nous. Aie Tem pitié piedade de nous, nós, Seigneur. Senhor. Aie Tem pitié de piedade nous, nós, Seigneur. Espírito Santo. Seigneur, pardon Tem pour tout ce qui se piedade, passe dans nos Senhor. vies, dans la vie de nos Piedade de tudo que enfants, acontece nas nossas de nos vidas, conjoints, nos nossos- conjointes, nossos Seigneur, dans nos filhos, familles, de Senhor, nos proches, nossos companheiros, Seigneur. companheiros, La nossos fornication, le familiares. péché Meu Deus, sexuel, todo tipo de l'adultère, fornicação, Seigneur. Senhor, adultério. Pitié, Yahweh. Piedade, Senhor. Pitié pour ce qui se Piedade, passe en Jesus, Guyane, que tudo que está Seigneur. acontecendo na Pardon, Guiana éternel Francesa. mon Dieu. Perdão, eterno Pardon Deus. pour la Perdão, corruption. Jesus, pela Pardon pour le corrupção. vol. Perdão Pardon pelos pour le roubos, trafic Senhor. de Perdão pelos stupéfiants. tráficos, Senhor. Éternel. Perdão, Les Senhor, ténèbres sont là eterno sur Deus. cette As terre, trevas estão aqui Seigneur. nesta terra, Seigneur, il n'y a que Senhor. la Oh, repentance Senhor, somente et o les fruits de la repentance e qui o sauvent, fruto do Seigneur. arrependimento para Une salvar, repentance Senhor. sincère, Um Seigneur. arrependimento sincero, Un changement Senhor. radical, Uma éternel mudança mon Dieu. radical, Je t'en Senhor. supplie, Nós te viens, suplicamos, Saint-Esprit, nous vem, convaincre de Espírito Santo, péché, nos convencer de de justice pecado, et de de jugement. juízo. Aide-nous à Deus, voir ce que vem, nous ne Senhor, voyons pas. nos ajudar a Aide-nous ver à aquilo que nós comprendre não ce que nous ne vemos. comprenons Nos pas. ajuda a Aide-nous à compreender o que nós não comprendre, Seigneur compreendemos. mon Dieu, Nos ajuda a à quel compreender point nous a sommes en qual train de ponto, jouer avec Senhor, nós notre estamos salut brincando et qu'il com nous nossa faut salvação. revenir E que nós sincèrement temos à que toi, voltar qu'il nous sinceramente faut para ti, changer. que nós temos que Aide-nous mudar, à changer, Senhor. Nos ajuda a Seigneur. mudar, Seigneur Senhor. Jésus, Senhor purifie Jesus, nos purifica cœurs. nossos Purifie nos corações, cœurs, purifica Seigneur. nossos Change nos corações, cœurs, muda nossos Seigneur. corações, Pardonne-nous, Senhor. Nos Seigneur. perdoa, Nous nous Senhor. humilions, Nós nous nos voici à humilhamos, genoux Senhor. devant toi, Estamos aqui de ton joelhos, peuple, Senhor, Seigneur, teu ton povo, Église, Senhor, tua igreja, éternel, mon eterno Dieu. Deus. À genoux comme un À seul genoux, homme joelhos, devant toi, em único Seigneur, homem, só afin homem, de te Senhor, demander para pardon, te pitié, pedir perdão, pitié, te pedir Seigneur. piedade, Senhor. Aie pitié de Tem nous. piedade de Aie nós, pitié de Senhor. nous, Tem Seigneur. piedade Tout de en nós, nous a Senhor. besoin de toi, Oh, nós Seigneur. precisamos de Il n'y a ti, pas Senhor. un domaine de Não notre tem vie nenhuma où área nous na n'avons nossa pas vida besoin de que toi. não Nous avons precisamos besoin de de ti. toi dans Precisamos tous les de ti em domaines, todas as áreas Seigneur. das nossas vidas. Nous nous humilions devant Nós nos toi humilhamos et nous diante de ti. implorons E l'aide de nós te ton imploramos, Saint-Esprit imploramos a ajuda pour do teu nous Espírito guider, Santo, para Seigneur, nos guiar sur le chemin no caminho étroit, estreito, resserré qui apertado, conduit au royaume que de conduz Dieu. ao reino de Seigneur, Deus. nous ne pouvons pas Senhor, passer não tel que nous podemos sommes. passar Nous ne do pouvons jeito pas que traverser somos. Não cette podemos porte, atravessar Seigneur, esta tel que nous porta sommes. como somos, Viens nous Senhor. dépouiller, Vem, Senhor, Seigneur. despojar, Viens
Viens nous dépouiller, éternel mon Dieu. Viens faire ce ménage, ce nettoyage spirituel dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens briser, Seigneur, les vases que nous sommes et nous reconstruire, nous remodeler, nous rendre conformes, Seigneur, au standard de ton royaume. Oh, éternel, aie pitié de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas capables, Seigneur, par nous-mêmes de faire quoi que ce soit pour rentrer dans le royaume de Dieu. Tu as déjà tout accompli à la croix. Cumpriste tudo na cruz, Senhor. Oh Seigneur, en ce matin, Senhor, nesta manhã, je veux passer par ton feu. Je veux passer, Seigneur, eu quero, Senhor, par les déserts. Je veux les traverser. Je veux, Seigneur, passer par ton feu. Je veux être éprouvé. Je veux que mon cœur soit éprouvé pour connaître, Seigneur, mon Dieu, mes intentions les plus profondes, parce que je ne veux rien te cacher. Et s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, qui demeure caché dans mon cœur et qui m'empêcherait d'entrer dans ton royaume, Seigneur, mets tout à la lumière, car Seigneur, je ne veux pas rester sur cette terre. Je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Lorsque, Seigneur, viendra minuit, je veux être, Seigneur, avec ma lampe allumée. Je veux être, Seigneur, avec de l'huile. Je ne veux pas manquer d'huile, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Nos ajuda, Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Purifie-nous. Purifica-nos, Lave-nous Senhor. par le Nos sang lava, de Senhor, Jésus. com o sangue de Et Jesus. que maintenant, E que nous agora, puissions Senhor, marcher en nós possamos nouveauté andar em de vie, novidade de vida. abandonnant le péché et Abandonando o pecado, l'iniquité, a iniquidade. nous humilions devant Nos toi, humilhando diante de et ti, ayant, Senhor. Seigneur, E tendo, Senhor, ce este comportement, cette comportamento, esta attitude, cette atitude, vie esta vida conforme conforme au sein du ao royaume, santo do aux reino, héritiers et aos co-héritiers herdeiros de e Christ, co-herdeiros de à Cristo, l'épouse de a Christ, esposa de Cristo, au nom de em Jésus, nome de Jesus, au nom puissant no de nome Jésus-Christ de poderoso de Nazareth. Jesus Amen. de Nazaré. Amém. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado. Nous allons conclure Nós ce vamos moment. concluir este momento. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci, Papa, pour ces paroles, pour ces avertissements. Seigneur, je te remets ton peuple entre tes mains. Je te prie, Seigneur mon Dieu éternel, de recevoir, Seigneur mon Dieu, nos vies, Seigneur mon Dieu, de visiter nos vies, chacun, chacune, que nous puissions passer un scanner, Seigneur, et que tu puisses nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu, et que chacun de nous, Seigneur mon Dieu, Papa, puisse vivre ce réveil spirituel, éternel roi des rois, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie, pour ton amour. À toi toute la gloire, pour les siècles.